वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएंगे सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल के बाद वजीर आजम ऑफिस ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वजाहती बयान जारी कर दिया है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से कहा गया कि पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा। अज़्म इस्तेहकाम का मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रबे अज़ब, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशंस नो गो इलाकों और रियासत की रट को चैलेंज करने वाले इलाकों में हुए। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज नहीं है। किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। एलामिया में मजीद कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निजाम का मजमूई कौमी विजन है। वजीर आजम ऑफिस ने कहा कि कौमी एक्शन प्लान सियासी मैदान में कौमी इत्तफाक राय के बाद शुरू किया गया था। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चंद दिनों में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का तरीकाकार वाज़े हो जाएगा। ताहम ऑपरेशन पर इत्तफाक हो जाए तो उसके खदोखाल पर भी इत्तफाक हो जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी असम्बली और सेनेट में बहस की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी और मीडिया की हिमायत की भी आशद जरूरत होगी। इस ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तफाक राय पैदा किया जाए। उन्होंने कहा कि तीनों जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए स्टैंड ले रही हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। वजीर दफा का कहना था कि पिछले ऑपरेशन में नकल मकानी हुई थी। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद अमन कायम हुआ था। तालिबान को दोबारा लाने और बसाने के बाद ये लहर आई है। दुनिया में अमन हो चुका, नेटो की फौजें जा चुकी, हम आज भी नबर्द आजमा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि ऑपरेशन की फाइनेंशियल सपोर्ट में सूबों को हिस्सा डालना होगा। हमारे सियासी अज़ाइम नहीं, हम दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। ऑपरेशन से मुतालिक तशवीश और सवालात का जवाब दिया जाए। वजीर आला केपी ने भी दबे अल्फाज में इस ऑपरेशन की हिमायत की है। इस ऑपरेशन में बस्तियों को खाली नहीं कराया जाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान में भी बातचीत करने गया और भी लोग जाते रहते हैं। काबुल हुकूमत ने ताउन का इजहार किया लेकिन कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी। इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इन हालात में तमाम इदारों की जरूरत होगी। इसमें सूबे भी अपना हिस्सा डालें। सूबों के पास ज्यादा फंड मौजूद हैं। अगर रेंजर्स बुलाई जाती है तो उसका खर्चा भी फेडरेशन उठाती है। कबल अजीम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि एपेक्स कमेटी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत की। कहा एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आला केपी ने किसी मौके पर मुखालिफत नहीं की। इस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग हुई तो मीडिया को देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। समाअत के आगाज पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दरियाफ्त किया कि अदालत ने कुछ सवालात पूछे, अभी दलाइल दूं या जवाब में। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि छोटे दलाइल हैं तो अभी दे दें। वकील ने बताया कि कागजात नामजदगी में चेयरमैन हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम फे में भी अकलियतों को मेंबरशिप नहीं दी जाती। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि मखसूस नशिस्तें मिलने पर कंवल शोजब हमारी उम्मीदवार होंगी। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा के कागजात नामजदगी का पूछा था। कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ही दिखाई थी। गैर मुस्लिम मेंबर न रखने वाली शिक JUI के मंशूर में भी है लेकिन फिर भी मखसूस नशिस्तें मिली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने हवा में बात की है, ऐसे बयान नहीं दे सकते, आप दस्तावेजात दें। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मैं दस्तावेजात भी दूंगा, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा। इस पर जस्टिस मुनीब ने दरियाफ्त किया कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। वकील ने जवाब दिया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सिद्दीकी साहब, अगर आपने कागजात फाइल किए होते तो सवालात नहीं पूछने पड़ते।
कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी पेश कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हिदायत की कि हामिद रजा के कागजात नामजदगी की कॉपियां करवाकर तमाम जजेस को दें। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया। कागजात नामजदगी तारीख से कबल जमा करवाना जरूरी होता। तारीख में तोसी भी की गई। 24 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट की तारीख जारी की गई। इलेक्शन कमीशन कंफर्म करेगा। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट जमा नहीं करवाई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील ने बताया कि सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मुअत्तल हो गई। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। बाद अज़ां वकील मखदूम अली खान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। उन्होंने बताया, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हैरानकुन बात है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 51 की तशरीह का है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 2006 के मुताबिक सियासी जमातों को शफाफ तरीकाकार से नशिस्तों के लिए लिस्ट देनी होती है। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन से ओहदे का हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए आने वाले जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनकाद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला ने शिरकत की। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और लाहौर के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात कर दिया गया है। इलावा डॉक्टर किबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस किबला अयाज से हल्फ लिया। जस्टिस किबला अयाज की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में शरीयत अपीलेट बेंच भी मुकम्मल हो गई है। दूसरी जानिब जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सूबाई वज़रा शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस शहराम सरवर भी तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक हुए। हल्फबर्दारी तकरीब में लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर फराइज अंजाम देने वाले जजेस ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की अखराज मुकदमा की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। सरबराह अवामी लीग शेख रशीद की एक ही इल्जाम पर मुख्तलिफ सूबों इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ थाना मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिए। शेख रशीद फैसला सुनने के लिए कमरे अदालत में मौजूद थे। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शेख रशीद ने आसिफ अली जरदारी पर बानी पीटीआई के कत्ल की साजिश का इल्जाम भी लगाया था। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद के अलावा सिंध और बलोचिस्तान में भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि एक केस 3 मुख्तलिफ शहरों में दर्ज नहीं किया जा सकता। अदालत के फैसले से यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद के लिए रास्ता खुला है। बड़ा वकील बानी पीटीआई या असम्बली के टिकट के लिए अदालत में पेश होता है। कबर एक है, मुर्दे 3 हैं। जल्द फैसला होने वाला है। 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा। कबर में कौन जाएगा?
साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि लोगों को उठाना यहाँ फैशन बन गया। पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। हुक्मरान चीन से भी मुंह लटकाए वापस आए। कौम हक सच के साथ है, सच की फतह होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पंजगौर में फायरिंग से ANF कांस्टेबल मोहम्मद अफजाल की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से ताजियत और दिली हमदर्दी की। उन्होंने फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले सिपाही मोहम्मद शाहिद की भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और जख्मी सिपाही को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मनशियात के खात्मे के मिशन में जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। फायरिंग में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि काबीना के इजलास की प्रेस रिलीज आ जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक कैंपेन है, कोई बाकायदा ऑपरेशन नहीं है। वज़ीर आज़म ने 1-2 हिदायत जारी की हैं। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोलर पैनल्स पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और रूटीन के एजेंडा था, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1-2 हिदायत जारी की हैं और स्पेशली उन्होंने कहा है कि सोलर पैनल्स पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इस हवाले से भी प्रेस रिलीज इस्तेहकाम का मामला ही नहीं बनता। देखिए, अभी उस पर डिफेंस मिनिस्टर साहब पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी एलामिया आ गया था कि ये कैंपेन है और इस तरह से कोई कोई इधर नहीं है, कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है, बट एक कैंपेन की शक्ल है। तो उस हवाले से भी सच्ची बात हुई है। बहुत शुक्रिया। प्रेस रिलीज आ जाएगा और रूटीन के एजेंडा। साहिवाल में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर प्लास्टिक बैग्स पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। प्लास्टिक बैग्स के जिस कदर नुकसानात हैं, ये कुछ अर्सा कबल रोजमर्रा इन प्लास्टिक बैग्स के नुकसानात के बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी अपनी इस रिपोर्ट में। कुछ अर्सा कबल रोजमर्रा की अशिया लाने के लिए टोकरियां और कपड़े के थैले इस्तेमाल होते थे, मगर बाद में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होने लगे जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये पॉलीथीन बैग ना फटता है ना इसको धोना पड़ता है। दुकान की चीजें इसमें समा जाती हैं। ये सस्ता भी है, मगर इन सब बातों के बावजूद इसका इस्तेमाल सेहत और माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इस बैग में खाने की चीजें ज्यादा देर पड़ी रहने की वजह से जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये एलर्जी का बायस बनता है। खुसूसन स्याह रंग के शॉपर्स कैंसर का मूजिब बनते हैं। इनका कचरा इस्तेमाल के बाद जलाया जाए तो हाइड्रोजन साइनाइड गैस खारिज होती है जो फेफड़ों के कैंसर का बायस बनती है। हैरत की बात यह है कि इसके कचरे को जमीन में दफनाने के बावजूद ये 200 साल तक तहलील नहीं होते। ये जमीन की अंदरूनी परतों पर असरअंदाज होकर इसकी जरखेजी कम कर देते हैं। ये थैलियां सीवरेज के पाइपलाइनों में फंस जाएं तो सारा निजाम दरम बरम हो जाता है। जरा सोचिए इस प्लास्टिक के बैग के कितने नुकसानात हैं। वक्त के साथ साथ हमें इसका मुतबादल ढूंढना होगा, वरना हमारा माहौल और फिजा आलूदा हो जाएंगे। हमें जिंदा रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्ते का दिन यौमिया छुट्टी का दिन करार दे दिया है। टीचर्स कम्युनिटी की आसानी के लिए हफ्ते का दिन बतौर वीकली ऑफ करार देने का फैसला किया गया है। असातिज़ा पर वर्कलोड ज्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर कामरान अली से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी देने का फैसला किया है। टीचर कम्युनिटी की आसानी के लिए हफ्ते का दिन जो है वो बतौर वीकली ऑफ जो है करार दिया जाएगा। असातिज़ा तालीम की खिदमत कर रहे हैं और इनका ख्याल रखना भी जरूरी है, ये कहना है राना सिकंदर हयात का। इसके अलावा असातिज़ा पर वर्क लोड ज्यादा होने के बायस भी हफ्ता के दिन जो है छुट्टी की जाएगी। छुट्टी की जो वजह है उसमें स्कूलों में सोमवार से जुम्मा तक अब यौमिया तदरीसी औकात जो है उसको उसमें इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ हफ्ते का दिन असातिज़ा की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग,
نیشنل پلاننگ اور دیگر متعلقہ امور کے لیے مرحلہ وار جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اساتذہ کی پروموشن کے مسائل کے حوالے جو ہے سے بھی اہم اقدامات سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی پروموشن سے متعلق ریفارمز بھی لائی جا رہی ہیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ بہت جلد 14,000 AEOs اور SEE کی جو ریگولرائزیشن ہے اس پر بھی پلان طلب کیا جائے گا. جی بہت شکریہ کامران علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سگیا انٹرچینج سے بابو صابو تک سروس روڈز کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایلیویٹڈ بند روڈ کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بند روڈ پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا حکم دیتے ہوئے جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ کنٹرولڈ ایکسیس بند روڈ کے ساتھ سروس روڈز کی وجہ سے عوام کو درپیش مسائل کا فوری تدارک ضروری ہے. ڈی جی LDA طاہر فاروق اور چیف انجینئر LDA اسرار سید کا پروجیکٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پیکج 2 کے ہائی رائزڈ ایریا کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھولا جا رہا ہے. MPS ثانیہ عاشق، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، پرنسپل سیکرٹری ساجد ظفر ڈال اور LDA حکام بھی موقع پر موجود تھے. صوبائی وزیر برائے امور کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر کا اولمپکس انٹرنیشنل دن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نوجوان ایتھلیٹس کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ہاکی کے ڈومیسٹک اسٹرکچر پر بھی کام کر رہے ہیں. مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں اپنے رپورٹر حمزہ عباسی سے جو اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں. جی حمزہ. جی بالکل، اسپورٹس منسٹر فیصل ایوب کھوکھر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر بتائیے گا کہ ہاکی کا ڈومیسٹک اسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی دور میں فلائنگ ہارس کے نام سے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو جانا جاتا تھا، لیکن اس کے اسٹیڈیمز کے لیے اور اس کی اپ گریڈیشن کے لیے ڈومیسٹک اسٹرکچر کے لیے کیا کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ہاکی اسٹیڈیم ہے نا وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اس کو ہم نے دوبارہ تیار کیا. اس کے اندر ہم نے پچھلے دنوں گیمز بھی کیے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ گراؤنڈ لیول تک جب ہم ہاکی کو آباد کریں گے نا تو تب ان کو جب نرسری سٹرونگ ہوگی تو ان کو دوبارہ وہی پلیئرز ملیں گے. میرے خیال میں ہماری ہر جگہ پہ یہی کمی تھی. دیکھیں جیسے کرکٹ میں انہوں نے ڈومیسٹک مسٹ کر دی ہے. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل آئیڈیا. جب آپ ڈومیسٹک میں آپ اپنی سپورٹس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں نا تو پروونشل اور نیشنل سٹرونگ ہوتی ہے. تو میری سب سے زیادہ انفراسٹرکچر پہ تو میڈم چیف منسٹر بہت خرچہ کر رہی ہیں، لیکن میری کوشش تھی کہ زیادہ خرچہ ہم اس چیز پہ کریں کہ ان پلیئرز کو ہم دوبارہ ٹیلنٹ کو باہر لے کے آئیں. تو اس کے لیے ہم ٹیلنٹ کے اوپر بہت کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر، جب سے آپ نے سیٹ سنبھالی ہے اسپورٹس منسٹر کی، آپ وومنس کے لیے جو ہے وہ اولمپکس میں بڑے مواقع پیدا کریں کہ وہ آگے آ کے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اب آگے فیوچر میں ان کے لیے اولمپکس کے پروونشل لیول پہ کون کون سے ایونٹس کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو پنجاب گیمز آ رہی ہیں نیکسٹ، اٹ از فار مین اینڈ وومن بوتھ، اور اس کے اندر کروڑوں کے انعامات رکھے جا رہے ہیں اور وہ پورے پنجاب پہ کھیلے جائیں گے. اٹس اے بیوٹیفل سورس کہ جس کے اندر آپ کو بغیر سفارش کے آپ آ کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی. تو میری یہ سب کو میرا میسج ہے کہ آپ اگر کچھ اپنے آپ کو اسپورٹس میں ٹیلنٹ دکھانا چاہتا ہے تو پنجاب گیمز از دا بیسٹ چانس فار یو. دیٹس کمنگ اپ ان اگست ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اسپورٹس منسٹر فیصل ایوب کھوکھر کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے کہا کہ جو پنجاب گیمز ہیں جو کہ اگست میں شیڈیول ہیں وہ نوجوانس کے لیے، یوتھ کے لیے ایک موقع. اور اب آپ کو بتائیں کہ ریلوے کی آمدنی کے مقابلے میں اخراجات کم نہ ہو سکے. ریلوے کی آمدنی میں ریکارڈ اضافے کے باوجود ریلوے کا خسارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ریلوے کا خسارہ بڑھ کر 38 ارب روپے ہو گیا. معاشی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام 30 جون تک ریلوے کا خسارہ 43 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر علی فاروق سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی علی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، ریلوے کا خسارہ اس ٹائم 38 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. یہ اپریل تک کی فگر ہے، فائنینشلی ایئر یہ جولائی سے لے کے اپریل تک. لیکن یہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مئی اور جون کے اعداد و شمار بھی شامل ہو جائیں گے تو یہ 45 بلین تک چلا جائے گا. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلوے کو اگرچہ اس فائنینشیل ایئر میں ریکارڈ آمدنی ہوئی ہے تقریباً 10 ماہ میں 72 ارب روپیہ، جبکہ اگر اس میں جون اور مئی کا مہینہ شامل کیا جائے تقریباً 87 ارب تک چلی جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں ریلوے کے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں.
اور مطلب کہنے کا جس کی وجہ سے یہ اس کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ صرف 4 ارب روپیہ یہ بجلی کے بلوں کی مد میں ریلوے کو ادا کرنے پڑے ہیں۔ یہ افسران بالا اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سیوں کا بے درے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اس میں بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیول پرائس جو بڑھتی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت، تو ریلوے نے اس میں اپنے کرایوں میں ساتھ ساتھ اضافہ کیا۔ لیکن جب ڈیزل کی قیمتیں مسلسل کم ہوئی ہیں تو ریلوے کی طرف سے اس تناسب سے کرایوں میں کمی نہیں کی گئی۔ پیسنجروں کی تعداد بڑھانے سے ریلوے کی آمدنی نہیں بڑھی۔ ریلوے کو اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پینشن کی مد میں سالانہ ریلوے کو 39 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے، جبکہ تنخواہوں کی مد میں تقریباً 34 ارب روپیہ، اور یہ تقریباً بنتا ہے 73 ارب روپیہ۔ اور یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ دیگر وفاقی محکموں کی طرح ریلوے کی تنخواہیں اور پینشن اپنے ذمہ لے، اور جب یہ 73 ارب روپیہ ریلوے کی آمدنی میں سے نکل جائے گا تو ریلوے کا انفراسٹرکچر بھی بہتر نہیں ہو سکے گا اور صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے ایک تو پینشن اور تنخواہوں میں جو اپنے ذمہ لیے، اور دوسرا یہ کہ ریلوے کو اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کفایت شاری کرنی ہوگی، اور یہ افسران کی موج جو چل رہی ہے اس پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ علی فاروق۔ آخرکار پیپلز پارٹی نے اپنا لوہا منوا لیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ آفس میں ایک اسپیشل سیکرٹری لگایا جائے گا جو صرف پیپلز پارٹی کے لیے کام کرے گا۔ وفاق اور پنجاب میں لا افسران بھی پیپلز پارٹی کی مشاورت سے لگائے جائیں گے۔ ملتان، بہاولپور، راجنپور، مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور لودھرا میں تمام انتظامی افسران پیپلز پارٹی کی مرضی سے تعینات ہوں گے۔ تمام انتظامی معاملات کا کنٹرول پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں نون لیگی ارکان اسمبلی سے ڈبل فنڈز پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی کو دیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ آفس میں ایک اسپیشل سیکرٹری لگایا جائے گا جو صرف پیپلز پارٹی کے لیے کام کرے گا۔ وفاق اور پنجاب میں لا افسران بھی پیپلز پارٹی کی مشاورت سے لگائے جائیں گے، جبکہ ملتان، بہاولپور، راجنپور، مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور لودھرا میں تمام انتظامی افسران پیپلز پارٹی کی مرضی سے تعینات کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنی رپورٹر سونیا ملک سے مزید جانتے ہیں۔ جی سونیا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب کے معاملے پر جو بھی تحفظات آ رہے تھے اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس نے اپنا لوہا منوا لیا ہے، اور وہ تمام مطالبات جو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی حکومت ان سے وہ جو تمام جو ہے مطالبات پنجاب کے حوالے سے وہ مان لیے ہیں، جس میں کرائے کے مطابق پنجاب میں وزیر اعلیٰ آفس میں ایک اسپیشل سیکرٹری لگایا جائے گا جو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرے گا۔ وفاق اور پنجاب کے لا افسران بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت سے لگائے جائیں گے، جبکہ ملتان، بہاولپور، راجنپور، مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور لودھرا میں تمام انتظامی افسران بھی پیپلز پارٹی کی مرضی سے تعینات کیے جائیں گے، اور تمام انتظامی معاملات کا کنٹرول بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا۔ اور ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ترقیاتی فنڈز میں نون لیگ کے ارکان اسمبلی سے بھی ڈبل فنڈز پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے۔ تو یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے جو مین تحفظات جو پنجاب کے حوالے سے آ رہے تھے وہ یہ تمام جو مطالبات ہیں یہ حکومت کی جانب سے مان لیے گئے ہیں، اور یہاں پر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پردہ جو ہے وہ بھاری ہے، اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ہم حکومت سے پیچھے ہٹیں گے تو جو حکومت ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ اسے وہ قائم نہیں رکھ سکتی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نمبر گین ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے حکومت قائم ہے۔ تو ان تمام مطالبات کو ماننا بھی پاکستان جو مسلم لیگ نون تھی ان کی مجبوری تھی، تو انہوں نے یہ تمام جو مطالبات پنجاب کے حوالے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مان لیے ہیں۔ جی بہت شکریہ سونیا ملک۔ خبر سے خبر تک کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، مگر فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔